वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी पिछले दिनों ना हमने थोड़ा सा व्लॉग बनाया था, तो फिर उसको अपलोड नहीं कर सके, तो आज थोड़ा अच्छे मूड में थे। मैं कहता हूँ कि दोबारा से कुछ सवाल आपसे मैंने किए थे, मैं कहता हूँ कि वो सवाल दोबारा से करूँ। उसमें ना जो हमारे मुआविनीन हैं, हमारे इलाके के लोग हैं ख़ासतर, उन लोगों के लिए ना कुछ चीज़ें, कुछ डाउट्स हैं जो मैं कहता हूँ कि क्लियर हो जाएँ। जिनमें से ना ये है कि मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, मुझे तो सारा अल्हम्दुलिल्लाह पता है, मदरसा कैसे शहीद किया, कैसे बनाया, ये सारी कुछ तो बातों से हम सुनते रहते हैं कि जो है ना वो जो इन मदरसा पहले शहीद किया है वो सही बना हुआ था। ऐसे ही इन्होंने जो है ना वो एक दूसरे की बातों में आके, ख़ास कर ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर जाता है कि इनकी बातों में आकर ने ना मदरसा तोड़ दिया है तो दोबारा बना रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा आपसे जो है ना कुछ मैं सवाल करूँगा, जिनमें से ये है कि मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि जो हमारा अलबनात का पहला जो हाल था, वो उसका साइज़ जो है ना मुख्तसरन वो कितना था तकरीबन? उसका साइज जो था वो 25 ज़रबे 25 था। और ठीक वो है। ज़रा मुख्तलिफ कमरे बने हुए थे, जैसे पहले के एक कमरा बनाया था बड़ों ने, हाँ, फिर सहन बना दिया, फिर अगला कमरा बना दिया। ठीक तो वो है। आगे पीछे करके ना 25 ज़रबे 25 की वो बने हुए थे। उसके अंदर ही इमारत वाशरूम जाने का रास्ता था और सारा कुछ सही है, ओवरऑल कि सारा 25 ज़रबे उसी 25 में का था। था। जो अब हमने बनाया हुआ है ये जो पूरे का पूरा जहाँ पे सिर्फ बच्चियों ने बैठना है, ये पूरा 30 ज़रबे 30 का है। सही। और ये बिल्कुल प्लेन है, यानी कि 900 फुट है, ये बिल्कुल प्लेन है। और वाशरूम इसके अलावा है, यानी कि एंट्री पहले इसके वाला अलावा है। हमारा 600-650 फुट था, उसमें वाशरूम्स भी थे, उसमें सब कुछ था। जो अब है हमारा वो 900 फुट में 900 सिर्फ फुट सिर्फ बच्चों की जगह है बच्चों वहाँ की बैठने क्लासेस के लिए है। बाकायदा इनसे जो वाशरूम की। है, वाशरूम वजू खाना एंट्रेंस है, है, वो अपना अलग वजू से है। खाना है, बच्चों के जूते रखने की जगह सारी अलग है, वो गैलरी और अलग जो है। पहले हमारी जो छत थी वो टियर गार्डर में थी, जी, और वो टियर गार्डर में थी। और हमने इसको शहीद करने की वजह भी हमारी यही थी कि दीवारों छतों के जो जोड़ लगाए हुए थे, हाँ, वो हमने बार बार उसकी मरम्मत करवाई, बार बार हमने उसको लिपाई ठीक करने करवाया। हाँ, करते बहुत कुछ करते हमने उसके ऊपर किया। लेकिन नहीं। और वैसे भी माशाल्लाह आपको पता ही है कि अपना हमारे पास बच्चियाँ भी जो है 110-115 की तादाद में हो गई थी। माशाल्लाह। इस वजह से हमने गर्मी की हम परेशान थे। और हमारे पास वाशरूम जो थे वो सिर्फ दो हुआ करते थे। और वो भी आपने देखा होगा कि काफ़ी अर्से तक एक खाली जो है वो बनी रही कि वहाँ पे सीवरेज लाइन की वजह से जो है नाकिस हो गया था। बिल्कुल। ये वजूहत जी जिन वजह से हमने वाशरूम इसको सारा नाकिस हो जाना, सीवरेज लाइन का ख़त्म हो जाना, और बिल्डिंग भी ख़त्म हो जाना, दराड़े पड़ जाना, और बारिश के दिनों में ख़त्म हो जाना, इस वजह से फिर हमने इसको सारे को शहीद करके एक मतलब जदीद और नए नक्शे के मेरा मुताबिक व्लॉग बनाया। का सिर्फ मकसद मेन ये है कि जो हमने पहले 600 फुट की इमारत तोड़ी है, उससे डबल हमने अब बना ली है। अगर वाशरूमों की इमारत को हम साथ लगा लें तो फिर 6 और 6 1200 फुट में हमारी छत डल गई है तकरीबन। ऐसे ही। तो और मुकम्मल तौर पे बाकायदा उनके अच्छे वाले दरवाजे और उनके अच्छे एल्यूमिनियम की एल्यूमिनियम के खिड़कियाँ और दरवाजे, उनके सारे, पंखा, बिजली, हाँ, सब कुछ बहुत लाइट अच्छा हो गया पूरी की माशाल्लाह से। उनके। तो चलें, ये नाज़रीन का ये जो डाउट था ये क्लियर हो गया। और दूसरे नंबर मुझे एक और जो है ना, मैं कहता हूँ क्योंकि लोग हमारे साथ नहीं आते, नहीं बैठते, इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू उनके हमारे मदरसे की कुछ चीज़ें उनके साथ क्लियर हो जाएँ। अच्छा, जब मैं और मेरी मिसेज़ आपके मदरसे में ज्वाइन किया था हमने 2020 यकम जनवरी से, सॉरी 4 जनवरी से, तो उस वक़्त हिफ्ज़ की तादाद क्या थी बनीन बनात की? उस टाइम जो गालबन जो हिफ्स के बच्चे थे वो मेरे ख्याल में कोई 17-18 थे, जिसके अंदर से 4-5 नाजरा के भी थे जो पूरा दिन रहते थे। सही। और बनात की बात की जाए तो बनात में मेरे ख्याल में 6-7 बच्चियाँ हाँ, थी हिफ्स की। 7 बजे। और बाकी से जो 8-7-8 बच्चियाँ जो थी वो नाजरा की थी हाँ, जो उसके सारा अंदर। दिन यहाँ रह के पढ़ती थी। और अब माशाल्लाह 35 की तादाद में आपकी क्लास में है, सही। जो प्रॉपर तरीके के साथ बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, और अगर बनात की बात की जाए तो 25 से 30 बच्चियाँ जो हैं वो माशाल्लाह वहाँ में सिर्फ हिफ्स की हैं। नहीं सर, मेरे ख्याल में 35 से 38 बच्चियाँ उनकी बाकी हिफ्स जो की हैं जो प्रॉपर। नाजर की हैं वो 8-10 नाजरा की भी हैं। सही माशाल्लाह कि 40 की तादाद वो बच्चियों की है जो सारा दिन यहाँ रह के पढ़ती हैं, नादरा भी और हिफ्स भी। तो आपके पास इस टाइम इस साल आपके पास विफाक के कितने बच्चे हैं तकरीबन? हमारे पास जो माशाल्लाह इस साल के जो बनीन के हैं वो तकरीबन 12-13 हैं बच्चे। और जिसमें से 2 हमें छोड़ के चले गए हैं, 2 से 3 पढ़ा यहाँ पे है उन्होंने? पढ़ा यहाँ पे है, सारा कुछ यहाँ पे किया, 2 से 3 छोड़ के चले गए। इसी तरह बच्चियाँ हैं माशाल्लाह। बच्चियाँ जो हैं वो माशाल्लाह 5-6 हैं, जिनमें से 2 बच्चियाँ खुद इम्तिहान नहीं दे रही कि हमने अगले साल देना है, दोबारा से करके देना है। और बाकी जो है वो 4-5 बच्चियाँ जो हैं इसके अलावा हैं जिनके इम्तिहान है। ये बहुत अच्छा और जो है ना, ये इम्तिहान इंशाल्लाह 25 तारीख को है जनवरी में। तो बस उनकी मेहनत भी छुट्टियों के बाद। तो मैं ये चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि ये देहाती इदारा होते हुए
مسافر بچے نہیں ہیں یہاں پہ، مقامی بچے ہیں آس پاس کے، کوئی چک 40 سے آتے ہیں، کوئی 48 ہیں، کوئی 45 ہیں، کوئی 46 ہیں، کوئی ٹبے سے ہیں. تو ماشاءاللہ سے آپ کے پاس جو بچے ہیں کافی دور دراز سے آتے ہیں، بسوں پہ آتے ہیں. اور اس سال میرے خیال میں آپ کے پاس مدرسے کی تاریخ میں سب سے زیادہ بچے وفاق کے اس سال جو ہے نا وہ نکل رہے ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مدرسہ جو ہے نا شہید ہو گیا ہے، بچوں کی جو ہے وہ پڑھائی کمزور ہو گئی ہے یا ہماری توجہ ہٹ گئی ہے، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ بچے بھی ویل سیٹلڈ ہیں، پڑھ رہے ہیں. اور بچیاں تو ماشاءاللہ سے ان کا جو 1200 فٹ کا جو حال ہے وہ الحمدللہ ود واش رومز کی بلڈنگ وہ کلیئر ہے اور اچھی طرح سے. اچھا ایک اور چیز میں بھولتا جا رہا ہوں کہ جو اساتذہ کی پہلے رہائش گاہیں تھیں وہ تقریباً جو ہے نا وہ کتنی تھیں اور ان کی کیا کنڈیشن تھی؟ پہلے 2 رہائش گاہیں تھیں جس کے اندر ایک کمرہ تھا اور ایک چھوٹا سا سٹور تھا، اور ان کا سائز بھی 10x10 کا تھا. صحیح باقی 10x20 کا صحن ٹائپ سے کھلا بنا ہوا تھا. تو اب تو ماشاءاللہ ہم نے پراپر جو ہے وہ 3 کوارٹرز ہم نے اساتذہ کے لیے دیے ہیں، جس میں 10x14 کے 2 کمرے ہیں، کچن علیحدہ ہے، اٹیچ واش روم ہے، اور 10x20 کے صحن ہے. اس کے اندر 3 رہائشیں ہم نے جو ہیں وہ ایک ساتھ بنائی ہیں. صحیح پراپر اپنا ایک کوارٹر کے مطابق. یعنی کہ پہلے 2 رہائش گاہیں تھیں، ان میں صرف ایک کمرہ سمجھ لیں. ہاں جی، ایک کمرہ سمجھ لیں، رہنے کے لیے ایک کمرہ. اور جو اب بنائی ہیں ان میں 2 کمرے اور 2 کمرے ہیں، اٹیچ چھوٹا سا کچن ہے، واش روم ہے، اوپن کچن بھی ہے. جی ماشاءاللہ کر کے ہم نے سارا بنایا. تو یہ سر آپ کی میرے خیال سے یہ بہت بڑی محنت ہے اور مشقت ہے، مدرسے کے ساتھ محبت ہے کہ آپ نے جو ہے نا اتنے تھوڑے عرصے میں ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ کام کر لیا ہے. میں تھوڑا سا کیمرہ گھما کے ناظرین کو دکھا دیتا ہوں. سارا تو ویسے وہ پہلے دیکھتے رہتے ہیں. اب جو ہے نا ماشاءاللہ سے آپ نے اگر کوئی ہمارے خلاف یہ باتیں کر رہا ہے کہ ہم نے توڑ کے اچھا نہیں کیا یا ہمارے پاس اب بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو ان کو یہ بتاتے چلیں کہ اب الحمدللہ پراپر پہلے سے اچھا نظام چل رہا ہے. مزید جو ہمارے معاونین ہیں ان سے درخواست ہے کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کی 1200 فٹ کی چھت ڈل گئی ہے اور اس میں بچیاں پراپر طریقے سے بیٹھی ہوئی ہیں، دعا بھی کریں اور ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں تاکہ ہم بچوں کا بھی اس طرح ایک حال بنا لیں. اس کے بعد جو ہماری باقی بلڈنگ ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ چلتی رہے گی. نظام یہ تو اللہ پاک کا نظام ہے، یہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں میں یہ مکمل بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہمارے بعد کوئی اور آئیں گے اس کو چلانے کے لیے، تو یہ انشاءاللہ چلتا بھی رہے گا. میں تھوڑا سا کیمرہ گھما کے میں اس ولاگ میں ایک چھوٹی سی اور آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہوں گا، بتانا بھی چاہوں گا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تعمیراتی کام جو ہے یہ چل رہا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی جو بھی مدرسہ مسجد بنتے ہیں ان کے تعمیراتی کام جو ہیں وہ چلتے ہی رہتے ہیں، ان کے کام جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام ہے، آپ یہاں پہ آئیں، آ کے اس جگہ کا وزٹ کریں، اور اس سے بڑھ کر جو ہے وہ آپ ہماری بیلنس شیٹ دیکھیں جو ہم نے خود لکھتے بھی ہیں اور ہم اس کو سوشل میڈیا پہ اوپن اپلوڈ کرتے ہیں. ہم کسی کو چھپاتے نہیں ہیں، کسی کو ہم کچھ نہیں کہتے، ہم اوپن اپلوڈ کرتے ہیں. ہمیں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں نے 5000 یا میں نے 50,000 دیا تھا تو آپ نے وہ لکھا نہیں. ہم نے 1000 کیا، ہم نے 400 روپیہ بھی ہم نے لکھے ہوئے ہیں، اور جتنے پیسے آتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اسے ڈبل جو ہے نا وہ ہم یہاں پہ لگائیں. تو لہٰذا جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مدرسے میں آتا رہتا ہے، آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں. تو اس طرح کی باتوں سے دل ٹوٹتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو کریں. اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے ہمارے پاس اماؤنٹ آئی تھی، ہم نے پچھلے سال کی بھی بیلنس شیٹ اوپن کی ہے، اور یہ جیسے کہ ابھی 31 دسمبر بھی آنے والی ہے، اس کے بعد ہم نے جنوری کے اندر بھی دوبارہ سے ہم نے اپنی بیلنس شیٹ جو ہے اپلوڈ کرنی ہے. اور اب آپ کو شفیق صاحب جو ہیں وہ بالکل یہ سر ہمارا جو ہے نا یہ دیکھ لیں، یہ تقریباً ویسے تو سر تقریباً 7000 فٹ کی نا یہ چھت بلڈنگ جو ہے نیو ہے وہ بنے گی، لیکن اس کے اندر جو 1200 فٹ کی وہ سامنے نظر آ رہی ہے سیڑھیوں سے آگے، وہ الحمدللہ بنات کی مکمل ہو چکی ہے، جس میں بچیاں پراپر طریقے سے بیٹھے ہیں. ویسے تو کافی بڑا ہے، تو وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ تمام دیکھنے والوں کا، بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم.